times 2. Times 2, times 2. Times 2, times 2. Times 2. Ayan o. O, ayusin mo ha. Ayusin mo yan ha. Pipili ka lang sa dalawa na yan ha. Tapos hihinto ka dyan ha. Tapos, one down. Okay. Katahimikan, mga kababayan. Okay po. One down tayo dyan, boss. Okay, so another spin to ha. Okay. Sama-sama tayo magmamanifest mga bossing. Let's go. Spin! Higher, higher. Times 2, times 2. Times 2, times 2. Okay. Ayan o. Alam mo na yan. Kung saka, ano. 2 down. 2 down, baby. Hawak mo. Beat. Ay, grabe. Sobrang nakaka-pressure. Ayan na. Ayan na. Oh. Times 2 tayo dyan, boss. Alam mo na yan. Paikot pa tayo. Let's go, let's go. Let's go. Speed. Times 2. Yoo-hoo. Times 2, times 2. Times 2, times 2. Ayan o. Ay, matik yan. Times 2 yan. Mga ganyang galawan. Ay, ay, ay! Yes! Ayaw nga tayo masyadong malikot. O, tahimik muna mga kababayan. Okay po. Another times 2 tayo dyan. Okay? Ah, yes, Budoy. Tinawag mo akong Budoy. Guys, tandaan nyo si Habhab. Tinawag akong Budoy ni Habhab, ha? O, sige, sige. Tandaan nyo yan, ha? Pag ito naputol, Habhab. Kasalanan mo to. Okay, let's go, let's go, let's go. Higher, higher. Higher, higher. Times 2, times 2. Ayan o. Times 2 yan. Ramdam ko na yan. Times 2 yan. Ayan o. Ayan o. Pipili ka dyan.